Buenos días. Good morning. Soy Fernando Ramos y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí My name is Fernando Ramos and I'm so happy to be here. porque estar en un evento donde se relacionan fe y enfermería It's to be in an event where nursing and faith are united. es muy oportuno. It's right. Más aún en las circunstancias que nos tocan vivir. Even more under the circumstances that we have to live. La enfermería aporta una visión especial a lo que es el ser humano y a lo que es su relación con Dios. Nursing gives light to what a human being is and about his relationship with God. Y lo que vamos a hacer estos 3 días, en estas 3 exposiciones, What we're going to do these 3 days in these 3 expositions a través de 3 narrativas bíblicas, through 3 passages from the Bible es reflexionar acerca de cómo el Señor nos cuida, nos fortalece y nos hace ser valientes. is to reflect on how God helped us, strengthens us, and helps us to be bold. C.S. Lewis es un autor muy conocido en el ámbito anglosajón. C.S. Lewis is a very well-known writer in the Anglo-Saxon world. Es el autor de las famosas Crónicas de Narnia, He's the author of the so famous Chronicles of Narnia, que son una metáfora, en realidad, de la que es la vida espiritual cristiana. which is a metaphor about the Christian life. Y él tiene una frase And he has a quote, sentence, que es importante recordar. that is very important for us to remember. En ausencia de valor, In the absence of courage, ninguna otra virtud sobrevive. no other virtue survives. Podemos tener muchas virtudes, We can have many virtues, muchas capacidades, many capacities, mucho entrenamiento, lots of training, pero si no somos valientes, but if we are not bold, todo eso se queda atrás. that is not enough. Por tanto, Therefore, la valentía es algo que tenemos que afrontar y tenemos que vencer el miedo que continuamente tenemos que experimentar. it's very important to face the fears that many times assail us. Se dice que vivimos un tiempo convulso. They say that we are living in turbulent times. Hay algunos historiadores que dicen que el siglo XXI no empezó cuando empezó, sino empezó unos años antes. Historians say that the 21st century didn't start in the year Porque- 2000, but before. Porque hubo un evento Before there was an event que marcó una diferencia, that made a difference, que fue la caída del muro de Berlín which it was the falling of the Iron Court, en the Iron Wall, 1989. in 1989. El mundo se volvió con el acrónimo BUCA en inglés, The world became, as the acronym in English expresses, BUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Las antiguas certezas se pusieron en duda The old certainties became a doubt, y el mundo cambió. and the world changed. Pero esto no terminó ahí. But that didn't stop there. Hubo otro evento reciente There was another recent event, que fue la pandemia del which COVID-19, was the COVID pandemic, que nos hizo pandemic, enfrentarnos y conocer nuestra gran vulnerabilidad. which made us all know our great vulnerability. Tras esa crisis, After this crisis, otro acrónimo vino a sustituir al anterior, there is another acronym that replaced the former one, acrónimo BANI en inglés. VANI in English. Frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Fragile, anxious, not lineal, and incomprehensible. Y las enfermeras cristianas tienen que vérselas And Christian nurses have to deal con este contexto. with this context. Por tanto, Therefore,
Vamos a reflexionar sobre la fuerza, Now we are going to reflect on the strength, el coraje, courage, el descanso rest, y el propósito. and the purpose. Y vamos a hacerlo And we are going to do it dividiendo todas las exposiciones en 3 temáticas. dividing these 3 expositions in 3 En la themes. primera que trataremos hoy, The first one that we are going to see today, tomaremos el Salmo 23 we're going to be seeing Psalm 23, y nos enfocaremos en reponer fuerzas. and we're going to focus on the fact of getting strength. Mañana Tomorrow, veremos la historia de David y Goliat en We'll see- 1 Samuel 17 we'll see the story of David and Goliath in 1 Samuel 17. y nos enfocaremos en vencer el miedo. I will talk about overcoming fear. Y pasado mañana And the day after tomorrow, nos centraremos en el Nuevo Testamento, we will focus on the en New la Testament, negación de Pedro y su restauración, in the, Peter's denial and his restoration. y lo vamos a titular Aprender de los errores. And we're going to entitle that Learning from Our Mistakes. Como he comentado, las enfermeras nos entrenan As I said before, nurses and midwives are trained para cuidar. in order to care. Y este proceso del cuidado hace que nos veamos cara a cara con la vulnerabilidad humana. And this make us see constantly the vulnerability of the human beings. De tal manera que también afrontamos nuestra propia vulnerabilidad. In such a way that we also face our own vulnerability. Es muy difícil separar la vulnerabilidad del otro de la mía. And it is very difficult to separate other person's vulnerability from my own vulnerability. Inevitablemente tengo que planteármelo. And unavoidably, I have to think about this. Y para hacerlo, And in order to do that, tengo que recobrar fuerzas, I need to get strength vencer el miedo to overcome fear, y también, ¿por qué no aprender de mis errores? and also, why not, to learn from my own mistakes. Vamos pues con el Salmo 23. Let's go now to Psalm Lo proyecto en 23. inglés y We're lo going- leeré en español. We're going to project it in English. You can all read, and he's going to read it in Spanish. Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo tiene 2 partes, This psalm has 2 parts porque tiene 2 metáforas because it contains 2 metaphors que lo estructuran perfectamente. which structures it perfectly. Son 2 metáforas que David, su autor, There are 2 metaphors that David, its author, tomó de la vida cotidiana del tiempo en que lo escribió. took from the daily life from the times where he lived and he wrote. the Conocer psalm. algunos detalles sobre estas 2 metáforas, lo que representan, And getting to es know importante para entender el Salmo. Getting to know in depth what these 2 metaphors mean, it's important for us to understand the psalm. Las 2 metáforas son el pastoreo 2 metaphors are shepherding y el hospedaje. and lodging. Cuando yo era joven, When I was younger, tenía el pelo negro, I had some brown hair. tenía un pastor, mi Ay. primer pastor, I had a shepherd, no, a pastor in the church. pastor. A pastor. In Spanish it's the same word. For I am a shepherd. sheep too, but Él también es una oveja, pero tenía un pastor que era finlandés I had a Finnish pastor. y me comentaba que se sorprendía del cómo los pastores en España He told me that he was shocked to see how the Spanish shepherds trataban las ovejas, los rebaños.
dealt with sheep. En España, si os fijáis, In Spain, if you have the opportunity to see it, el pastor lo que hace es guiar las ovejas. the shepherd guides the sheep, Las ovejas confían en él. and the sheep trust No in tiene him. que maltratarlas. He doesn't have to mistreat them. No tiene que hacerlas daño. He doesn't have to hurt them. Le siguen They follow him porque confían en él. because they trust. El in him. Evangelio ya nos dice, ¿no? El Señor, yo soy el buen pastor, Jesus tells us, I am the good shepherd, y así plantea la relación con nosotros. and he presents this relationship that he has with us, we have with him. Es una relación de confianza. It is a relationship of trust, Pero fijaros, es bilateral. but it is bilateral Porque el Señor, como vamos a ver el tercer día, because the Lord, as we will see on the third day, también confía en nosotros. he also trusts in us Porque conoce nuestras debilidades, because he knows our vulnerabilities and weaknesses, nuestros límites, our limits, nuestras vulnerabilidades. our vulnerabilities. Y aún así, And even like sigue that, con nosotros. he is with us and he trusts. Y a su vez, la relación que tenemos nosotros es de confianza, es de fe. At the same time, the kind of relationship that we have is a relationship of faith, of trust. No tenemos méritos We don't have our own merits porque no podemos presentarlos. because we cannot present them. El Salmo continúa. Hay una primera parte en la cual se ve que las ovejas han sido guiadas por el pastor a una especie de oasis donde reposan. In this psalm, we see, as we continue reading, how the shepherd guides the sheep to a kind of an oasis. Pero el viaje no termina ahí. But the journey doesn't end there. Continúa. It continues. Y continúa hacia un lugar sombrío And it continues towards a pretty somber Yes. place, que es el valle de sombra de which muerte. is the valley of the shadow of death. El valle de sombra de muerte está caracterizado por el peligro, como vamos a ver, This valley is characterized by danger, por la incertidumbre, uncertainty, por el riesgo risk, y por el miedo. and fear. Alude a que en Palestina hay sitios donde hay valles muy escarpados, muy agudos, It alludes, como el de la imagen. it alludes to the fact that in Palestine there are some very sharp and narrow valleys. De repente el rebaño, Suddenly, the flock, en vez de estar dispuesto de forma amplia, ancha, instead of being spread out, tiene que pasar por un sitio estrecho, they all have to go through a very narrow street, casi en fila de a uno. almost on a line. Es un valle oscuro It's porque es dark. agudo, por tanto la luz no llega. It is a dark valley, so the light doesn't penetrate that place. Y los depredadores And all the prey lo saben know it, the wild animals know it, y se colocan alrededor and they wait es- around, esperando cazar alguna oveja. waiting to kill, hunt some animal. Cuando las ovejas entran en estos valles, When the sheep enter into these valleys, se ponen nerviosas, they get nervous. tienen miedo, They are fearful porque saben que corren riesgo. because they know that they are under risk. Vamos a descubrir cómo el pastor And now we're going to discover how the shepherd enfrenta esta situación. faces this situation. Hay un versículo muy interesante que dice: There is a very interesting verse which says, tu vara y tu callado me infundirán aliento. "Your rod and your crook, they comfort me." Otras traducciones dicen: tu vara y tu callado me sosiegan, And other translations me confortan. say, "Your rod and your crook comfort me, appease me." ¿Por qué esto es así? Why? Porque los pastores en Palestina, Because the shepherds in Palestine, cuando pasan por esos when valles, they go through these valleys con el callado with the rod, golpean la roca they hit the rocks para recordar a las ovejas to remind the sheep que Él está allí. that he is there. Las ovejas oyen, The sheep are able to hear,
los golpes sobre la roca, hit on the rock. saben que su pastor está And presente they know that their shepherd is present. y los depredadores también. And also the wild animals know it. ¿No es nuestra vida así? Isn't our life like this? A veces pasamos por sitios placenteros, Sometimes descansamos, we go through pleasant sentimos la places. presencia del Señor, vemos al pastor We feel the prácticamente. presence of God. We see the shepherd. No tenemos ninguna duda We don't have any doubt de que Él está allí. that he is there. Pero cuando entramos en el valle oscuro de sombra de But muerte, when we get into this valley of the shadow of death, y todos entramos And we- alguna o varias and veces, we all enter once or many times, el pastor no es visible the shepherd is not visible, y solo podemos estar seguros de su presencia por referencias indirectas. and we can only be sure about his presence because of some indirect references. ¿Os suena esto? Does this sound familiar to you? ¿Es vuestra experiencia? Is this your experience? Por eso es importante estar atentos a esas referencias indirectas que nos recuerdan la presencia del Señor. That's why it is so important to be attentive to those indirect references which remind us of the presence of the shepherd. Hay veces que nuestra percepción está alterada por el dolor, Sometimes our perception is altered by our pain, por la soledad, by our loneliness, por el pecado, by sin, por el fracaso. by failure. Pero el Señor, el pastor, seguirá golpeando la roca But the Lord, the Good Shepherd, keeps hitting the rock para que recuerdes que Él sigue allí, so that you que está remember contigo. that He is there, right by you. Por eso dice el salmista, y fíjate que él se identifica con este versículo, por eso dice, tu vara y tu callado me confortan, me sosiegan, me fortalecen. That's why it says, your rod and your crook, they comfort me, they appease me. Vamos con la segunda metáfora. Let's go to with the second metaphor. Primera metáfora, el pastoreo. First Segunda metáfora, el metaphor, hospedaje. shepherding. Second metaphor, lodging. El hospedaje era una costumbre típica en el ambiente, en el contexto en el que David se movía. Lodging or hospitality was very prevalent and normal in David's time. Los que vivís en tierras similares o en partes similares del mundo, estas costumbres todavía se suelen mantener. Por ejemplo, en el desierto. And we can see many of the traditions back then, they still persist in many cultures today, like especially in the desertic areas. Es como la ley del mar. It's like the law of the sea. Si encontramos náufragos en el mar, If we found people that are lost in the sea, la ley dice que hay que recogerlos. the law, according to the law, we are obliged to rescue them. Da igual de dónde procedan, It doesn't matter da where igual they come from. a dónde vayan, Doesn't matter where they are going. tienes que acogerlos. You have to take them. Cuando no lo hacemos, When we don't do that, estamos yendo en contra de la ley del mar we're going against the law of sea y también de la ley humana. and also against the human laws. En el desierto, si tú estabas desamparado, morías. In the desert, if you were left alone, you would die. Por eso había una obligación That's why there was an obligation de acoger, to receive, de dar descanso to give lodging and rest, y de seguir equipando para el viaje. and to equip the person so that he or she would continue his or her journey. Más aún, Even more, el salmista, cuando leéis el Salmo, the psalmist, as we keep reading the psalm, habla de que está siendo perseguido. talks about the fact that he is being persecuted. Su vida corre peligro. His life is in risk. Y lo que hace es pedir asilo And he asks for asylum a alguien, a un señor, to someone que le recibe en su tienda who receives him in his tent y le da alimento, and feeds him refresca, and refreshes le him deja descansar. and lets him rest there. ¿Y qué es lo que sucede? Dice el Salmo que se acercan los perseguidores And what does it happen? The Bible says the persecutors come y lo ven. and they saw it. Dice, aderezas para mí
mesa delante de mis angustiadores, You prepare a table before the presence of my mi enemies. my copa está persecutors. rebosando. My cup overflows. Lo que están viendo es al señor de la tienda So they are- habiendo acogido al fugitivo. So what they are saying is that the owner of that tent has received this lost person. Pero fijaros lo que dice ahora también el Salmo. But let's pay attention to what comes next. Nos plantea que hay una escolta de dos personas o de dos entidades It tells us that there is a escort, two, divided into two. que Escort. van a acompañar Two escorts that are going to escort or to accompany a este fugitivo hasta llegar a su destino. this fugitive until he reaches his destination. Fijaros que el Señor no solamente le da descanso en un momento puntual, This man doesn't only give him rest at a given moment, sino que provee para que continúe su viaje de forma segura. but he provides so that he can keep on walking in his journey in a safe way, A pesar de todos los peligros, in spite of all a dangers, pesar de los in perseguidores. spite of all persecutors. Esta escolta se sitúa detrás de él This escort is behind him para guardarle las espaldas. to be his safeguard. ¿No es así nuestra vida? Isn't it like that our lives? También es interesante ver quiénes son esta escolta. It's also interesting to study more about these escorts. Las palabras Escorts. en hebreo son kesed y tov. The words in Hebrew are kesed and top. ¿Sabéis, los que habéis estudiado hebreo, Those who have studied Hebrew sabéis que las palabras hebreas son muy polisémicas note that the Hebrew words are very polysemic. They have different meanings. y que adquieren significado en función del contexto. And the meaning will depend on the context. Por tanto, a veces es complicado pasarles el Google Translator. So sometimes it's very difficult to translate them Porque- through Google Son muy because polisémicas. they're very polysemic. Gesed Kesed significa muchas cosas. means many things. Misericordia, Mercy. lealtad, Loyalty. tov, bondad. Tov significa bondad. Top means goodness. Y si os dais cuenta, son dos cualidades del Señor personificadas. And there are two qualities of the Lord personified. Dicho de otra manera, We say this otherwise. cuando el Señor te acoge en su tienda, When the Lord receives you in his tent, te equipa para seguir el viaje. he equips you so that you can keep on your journey. Y para equiparte también te va a proteger con una escolta And he's also going to protect you with a escort, que es misericordia y bondad. which is mercy and goodness. Esto es interesante, ¿eh? This is very interesting Porque ¿qué dejamos detrás de nosotros? because what do we leave behind us? Eso es el signo de que el Señor nos ha acompañado. That is the sign, the proof that the Lord is accompanying us. Por lo tanto, es muy pertinente que nos preguntemos ahora, So it is very pertinent for us to wonder, to ask como ourselves, creyentes, as believers, como enfermeras, as nurses and midwives, ¿qué es lo que dejamos detrás? what is it that we are leaving behind? Cuando hemos terminado el turno en el hospital, When we have finished our shift o, at the hospital, o hemos terminado de dar clase or we have en la finished universidad, our classes at the university, ¿qué es lo que dejamos detrás? what is it that we are leaving behind? La gente que nos conoce, People los that- enfermos, los alumnos y alumnas, The people that know us, the patients and our students, ¿pueden percibir la misericordia y la bondad? can they perceive that mercy, that goodness? Porque estos son signos de la presencia del Señor. Because these are signs of the presence of God. Son la escolta They are the escort que el Señor nos ha provisto. that the Lord has provided for us. ¿Cómo nos refuerza, cómo nos da fuerzas el Señor? How does the Lord strengthen us? Por una parte, On one hand, sabiendo by knowing
que el Señor siempre está presente, that the Lord is always present, aun en las peores condiciones. even under the worst of Muchas circumstances. veces pensamos que Dios nos fortalece cuando estamos bien, Many times we tend to think that God strengthens us only when we are doing well. por ejemplo. For instance, Hoy hemos disfrutado de la alabanza, ¿a que today sí? we have enjoyed this time of Y worship, hemos sentido la presencia del and we Señor. have felt the Nos presence hemos of God. renovado en las fuerzas. We have been renewed in our strength. Pero esto no se acaba aquí. But that doesn't finish there. Es más, Even more. va a continuar todos los días de tu vida. That's going to continue every day of your life. Y va a continuar And it's going to continue aunque lo pases mal. although you go through some difficulties. Porque el callado en la roca, el Because- golpe en la roca, Because the rod hitting the rocks, las referencias indirectas those indirect references deben darte fuerza porque te recuerdan que el Señor está ahí. should strengthen you because they're going to remind you that the Lord is right there with you. La escolta que nos da el Señor, la misericordia y la bondad, The escorts that the Lord provides for us, mercy and goodness, debieran ser dos características troncales should be two main characteristics de la vida de los creyentes. in the life of each believer. Tenemos que esforzarnos We need por to- ser misericordiosos We need to make every effort to show mercy y buenos. and goodness. Es más, Even more, nosotros somos los pies y las manos del Señor we are the feet and the hands of the Lord, para que Él exprese su bondad so that He can express Su His misericordia. goodness, His mercy con el mundo. in the world. Y ese es el mayor honor. And that is the greatest honor. No tenemos ningún mérito. We don't have any merit on our own, of our own. Cuando el Nuevo Testamento habla del fruto en el Espíritu, When the New Testament speaks about the fruit of the Spirit, ¿os habéis dado cuenta de que usa la palabra en singular? have you realized that the Bible uses the word in singular, No en plural. not in plural? Porque claro, si hablamos de frutos del Espíritu, If we spoke about the fruits of the Spirit, podemos decir, no, yo tengo fe, pero me enfado fácil. we could say, well, I have a lot of faith, but I get mad very easily. Mucha fe, pero me enfado fácil. Lots of faith, but I have Compenso. a bad temper. No. It's unbalanced, a little bit Si unbalanced. troceamos el fruto del Espíritu en frutitos, If we cut the fruit of the Spirit in little fruits, eso no es el fruto del Espíritu. that is not the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu es todo uno, Fruit of the Spirit is the whole con of it. multitud de expresiones. It's the manifold manifestation of the Spirit. Es integral It is integral. y por tanto no podemos sacar matrícula de honor o sobresaliente en una cosa y suspender en otra. Therefore, we cannot get an A in one and then an F in another one. El fruto del Espíritu es todo. The fruit of the Spirit is everything. Por eso sigo insistiendo That's why I insist. y quiero dejarte esta pregunta para que pienses. And I want to leave this question with you for you to ponder. ¿Qué es lo que recuerdan de ti los que te conocen? What is it that the people that know you remember about you? Aprendemos del pasado, We learn from the past, vivimos intensamente el we presente live intensely the present, y tenemos confianza en cuanto al futuro. and we are confident about the future. El salmista nos presenta un viaje, un Psalm- proceso Psalmist is presenting us a journey, a process de subidas y bajadas, of going up and going down, pero que siempre cuentas con la presencia del Señor. but we can be assured that we will always count on the presence of the Lord. Y que esta fortaleza And this strength siempre always vas a tenerla, aunque no te des cuenta. will be with you even if you do not realize. Es más, Even more, la fortaleza del Señor the strength of the Lord es algo que
a veces no sabes de dónde viene. It's something that sometimes we don't even know how La it comes to us. La presencia del Señor puedes encontrarla en cualquier parte, You can find the presence of God en los lugares más even insospechados, in the most unexpected donde menos places. esperas. Even when you least expect it. Solo debes estar atento o atenta You just have to be attentive a estas señales, to these signs, a estos golpes sobre la to roca these hits on que the te rock, acompañan en el valle oscuro de sombra de who is muerte. accompanying you in this valley of the shadow of death. No solamente voy a hablar yo, I'm not going to speak only, it's not only me who is going to speak, es el momento de que habléis vosotras. but it's the moment for you. Entonces, hemos preparado una dinámica muy pequeña, We have prepared a very small muy dynamic, sencilla, very simple, para que participéis. so that you can all participate. Cuando me cuida, confirmation, me ayuda, cares for me. ¿Os habéis dado cuenta Have you realized de que la forma en que percibimos cómo Dios nos cuida, that the way in which we perceive how God cares for us, esto lo trasladamos luego en nuestro ámbito profesional? we translate this into our professional context. Las profesoras cuidan de sus alumnos y les entrenan para ser buenas enfermeras. The teachers are taking care of the students, or are training them so that they can become good nurses or midwives. Las enfermeras asistenciales The clinical nurses cuidan de sus pacientes y de las familias de los pacientes. take care of their patients and the families of the patients. Cuidan de sus compañeras. Take care of their colleagues. Tienen un corazón They have a heart de cuidar. to care. Esto no es posible And this is not possible si tú no percibes cómo Dios te cuida a if ti. you do not perceive how God is taking care of you. Y a su vez, And at the same time, a veces nos entrenan mal para cuidar. sometimes we have been poorly trained to care. Quieren que prioricemos una serie de variables por encima de otras. They want us to prioritize certain things over other things. Quieren que olvidemos todos los temas éticos. They want us to forget about certain things. ¿Y sabéis qué pasa? You know what is the outcome? Que la forma en que aprendemos a cuidar The way in which we learn how to care también lo proyectamos en cómo percibimos que Dios nos is cuida. also projected in the way we perceive that God is taking care of us. Y nos creamos imágenes falsas And de Dios. we create false images of God. Por eso tenemos que volver de nuevo a la palabra That's why we need to go back again to the Word y reflexionar cómo Dios nos cuida a and nosotros. to reflect on the way God is taking care of us. Inspirarnos ahí, coger To fuerzas get the inspiration and the strength y trasladarlo esto allí donde estamos, to translate and to convey Donde- all these things right there where we are, donde Dios nos ha where puesto, God has placed us. dejando un legado Leaving a legacy que está caracterizado por la bondad characterized by goodness y la misericordia. and mercy. Que el Señor os bendiga. May the Lord bless you.